السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے کلاس سورہ مریم میں آیت نمبر 59 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر خلفا مانے ہوتا ہے خلیفہ ہونا، خلفا بعد میں آنا، خلفن کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا، خلفن پیچھے کو بولتے ہیں، تو بعد میں آنا، فخلفا تو بعد میں آئے، من بعدہم ان کے بعد، یہ جو اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ان کے بعد آئے، خلفن ایسے بعد میں آنے والے، خلفن بعد میں آنے والے کو بولتے ہیں۔ خلیفہ بھی اسی سے بنتا ہے لفظ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی بعد میں آنے والا ایک شخص، اور بعد میں جو نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ تو فخلف بعد میں آئے، من بعدہم ان لوگوں کے، خلف کچھ ایسے بعد میں آنے والے، اضاعوا اضاع یضیع ضائع کرنا، ضائع کرنا، الصلاۃ نماز، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ضاد یا عین اس کا روٹ ہے، اضاع ضائع کر دینا، بیکار کر دینا، اور اتبعوا انہوں نے اتباع کی، الشہوات شہوت ان کا پلورل ہے، شہوات خواہشیں، شین ہاں اور باؤ اس کا روٹ ہے، شہائش کو معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، واتبعوا الشہوات اور انہوں نے خواہشوں کی، اپنی پسند کی اتباع کی، فسوف پھر ان قریب، یلقونا وہ ملیں گے، لقیا یلقا معنی ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا، یلقونا وہ ملیں گے، غیا غیا غین باؤ اس کا روٹ ہے، غوا یقوی معنی ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، راستے سے بھٹک جانا، گمراہی میں پڑ جانا، تو وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے اس طرح۔ اور ایک غیون کا ایک اور میننگ ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی غیون آتا ہے، تو وہ جہنم کی اس وادی سے ملیں گے، یعنی اس وادی میں وہ جائیں گے جس کا نام غی ہوگا، دونوں میننگ اس کے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور وہ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس ان قریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ سوائے ان کے، یا سوائے اس کے، تابا جس نے توبہ کی، من مانے وہ جو، تو سوائے اس کے جس نے تابا توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعاملہ اور عمل کیا، صالحا بھلا بھلا کام کیا، اچھے عمل کی، فاولئک تو یہ لوگ ہیں، یدخلون دخل یدخلو سے ہے، یدخل داخلہ کا مضارع ہوں، یدخلو واو نون کے ساتھ پلورل ہے، یدخلون یہ لوگ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، ولا اور نہ، یظلمون ظلم یظلم معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، اور ظلم پیسو ہے، یظلم مضارع میں پیسو فارم ہے، یظلم واو نون کے ساتھ پلورل، ولا یظلمون اور ظلم نہیں یہ کیا جائیں گے، ظلم نہیں کیے جائیں گے وہ لوگ، شیئا تھوڑے سے بھی، یعنی ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں لا یظلمون کا جو اردو ترجمہ ہے نا وہ ہوا ہے،
ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، حق تلفی نہیں کی جائے گی. مطلب ایسا نہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا اور اس کا بدلہ ہی نہیں ملا، محنت خوب کی اور اس کا پورا پورا بدلہ نہیں ملا، ایسا نہیں ہوگا. حق تلفی ہے. ٹھیک ہے. خود میر کیمرہ آن کریے اپنا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. جنات عدن، عدن ہمیشہ کو بولتے ہیں. جنات عدن ہمیشہ کی جنت، التي جس کا، وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ اس کے بندوں سے. جنت ہمیشہ کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب غائبانہ. انہو بے شک وہ، کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ مأتیہ یعنی آنے والا. عطا الوعدہ مانے ہوتا وعدہ آ گیا مانے پورا ہو گیا، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. عطا سے بنایا مأتیہ، اس کا وعدہ آنے والا ہے یعنی پورا ہونے والا ہے. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون، سمع يسمع سننا، باؤن کے ساتھ پلورل ہے. یسمعون وہ سنیں گے، لیکن شروع میں لا لگا ہے تو نہیں وہ لوگ سنیں گے. فیہا اس میں، ہا جنت، اس پہ جنت میں وہ نہیں سنیں گے. لغون، لغو مانے ہوتا ہے فالتو کی باتیں، بیکار باتیں، یوز لیس باتیں. تو وہ اس میں بیکار باتیں نہیں سنیں گے، یوز لیس فالتو کی باتیں نہیں سنیں گے. اور لغو کا معنی جو فحش بات بھی ہوتا ہے، غلط باتیں، خراب باتیں. تو اس طرح کی چیزیں بری وہ اس میں نہیں سنیں گے. خراب اور لغو بے فضول کی چیزیں اس میں نہیں وہ سنیں گے. اس سے تکلیف ہوتی ہے نا ذہن کو، خواہ مخواہ کی بات آدمی کر رہا ہے، کچھ الٹا سیدھا بول رہا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے اچھے انسان کو. تو اس طرح کی بات بھی وہ نہیں سنیں گے وہاں پہ کہ ان کو ذرا بھی وہاں تکلیف پہنچے. اللہ مگر سلامہ، سلامتی کی باتیں وہ سلام سنیں گے. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ آپ اردو ترجمے میں بھی ایسا لگے گا بجز سلام کے، وہ فضول بات اس میں نہیں سنیں گے بجز سلام کے. یعنی ایسا نہیں کہ سلام فضول ہے، یہ نہیں بولا جا رہا ہے. یہ ایک عربی کا ایک طریقہ ہے، عربک لینگویج کی ایک خوبصورتی ہے، یہ کہہ لیجیے آپ. اس میں اس طرح بول کر اور زور پیدا کیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ایسے عربی میں بولتے ہیں لا عیب فیہ الا انہ شجاع. مطلب اس میں اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ بہادر بہت ہے. تو کوئی آدمی بہادری کو برا سمجھتا ہے کیا؟ نہیں سمجھتا نا. تو بہادری کوئی بری چیز تھوڑی ہے، یہ ایک تعریف کرنے کا، ایگزیجریٹ کرنے کا، اور معنی میں امفسائز، اس کو اور زیادہ تھوڑا زور پیدا کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر ہے. اس طرح کا جو اللہ ہوتا ہے وہ منقطع کہلاتا ہے. یہ پہلے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ذرا بھی اس میں وہ فالتو کی بے فضول کی باتیں اس میں وہ نہیں سنیں گے. مگر کیا سنیں گے وہ آگے پھر وہ بتایا جاتا ہے. سلامہ سلامتی کی باتیں، سلام سنیں گے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس میں ہوگا، بکرتن صبح، اور عشیہ شام. تو یہاں پر عشیہ شام کو بولتے ہیں رات، یعنی کہ تو دن رات بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. جیسے دن رات بولا جاتا ہے، ایک محاورہ ہوتا ہے نا دن رات، دن رات
अरे दिन रात वही काम, दिन रात वही काम, मतलब हमेशा। इससे एक मुहावरा ये होता है हमेशा। तो ऐसे नहीं कि सुबह और शाम ही बस मिले, ठीक है। तो दूसरा एक तर्जमा ये का किया गया है इसका कि दिन रात, सुबह शाम दिन रात, मतलब हमेशा। तो हमेशा उनको उसमें उनका रिस्क दिया जाएगा, मुनक़ते नहीं होगा, खत्म नहीं होगा उनका रिस्क उसमें। उसमें वो लोग कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे बजुस सलाम के, और उसमें उनका रिस्क सुबह शाम मिलेगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। तिलका, ये अल जन्नतु जन्नत है, अल्लती जिसका, नूरिसु हम बारिश बनाएंगे, मिन इबादिना अपने बंदों में से, मन उनको, जो काना है, तकिया मुत्तकी, जो मुत्तकी है, अल्लाह से डरने वाले हैं। वाव काफ या इसका रूट है वक़, ये वाला जो लफ्ज है वक़ा यक़ी, ये कई बार डिस्कस हो चुका है। इसका माने होता है बचना, अपने आप को बचाना। तो इस तरह बचकर चलना कि जैसे आदमी झाड़ियों में बचकर चलता है कि कहीं मेरा दामन या कोई कपड़ा मेरा कहीं फंस ना जाए, तो ऐसी जिंदगी को इस तरह बच बच के गुजारना है कि कहीं मैं अल्लाह की नाफरमानी में न फंस जाऊं, अल्लाह का कोई हुक्म मुझसे छूट ना जाए। इस तरह अपने आप को संभाल के चलना, वो मुत्तकी होता है। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाएंगे जो खुदा से डरने वाले। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। अब यहाँ देखिए बीच में एक बात आई है, पीछे बात चल रही थी काफिरों की, जो लोग नहीं मानेंगे तो उनके साथ क्या होगा, और जो मानेंगे उनके साथ क्या होगा, बात चल रही थी। यहाँ पर एक बीच में एक बात बता रहे हैं कि वमा नतनज़्ज़लु, हम नहीं नाजिल होते हैं, हम नहीं उतरते हैं। तनज़्ज़ल माने होता उतरना, नतनज़्ज़लु हम उतरते हैं, माँ लग गया तो नफी में हो गया है। वमा नतनज़्ज़लु, और हम नहीं उतरते हैं, इल्ला मगर, बिअम्रि रब्बिक, तेरे रब के हुक्म से। तो फरिश्ते कह रहे हैं, तो देखिए क्या कंडीशन थी, लोग बहुत परेशान करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली होती थी, कोई फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आ जाए और बता देता था कि ये तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे करना, परेशान नहीं होना है। तो कई बार जब फरिश्ता देर से आता था तो आपको बड़ी परेशानी होती थी, कभी वही अगर थोड़ा उसमें डिले हो गया तो आप बड़े परेशान हो जाते थे। तो यहाँ पर फरिश्ते कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से आ जाएं, ये कभी अगर डिले हो जाता है, कोई हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से कोई थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मसलिहत की बिना पर होता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं और अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ये नहीं। वमा नतनज़्ज़लु, और हम नहीं नाजिल होते हैं, इल्ला मगर बिअम्रि रब्बिक, तेरे रब के हुक्म से। यानी हम जब भी आते हैं रब का हुक्म होता है तभी आते हैं। और आगे ये भी नहीं है कि अल्लाह ताला, आगे एक और जो आयत है, आयत का जो दूसरा पार्ट है उसका तर्जमा देखिए, और हम मलाइका, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मलाइका, फरिश्ते कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम तेरे रब के हुक्म से आते हैं। तो कभी लेट अगर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से आपको परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, अल्लाह के हुक्म से ऐसा होता है। अल्लाह अपनी मसलिहत से कभी लेट भेजते हैं हुक्म, कभी तुरंत भेज देते हैं। और हम मलाइका नहीं उतरते मगर तुम्हारे रब के हुक्म से। लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। लहू, उसी का है, मा बैना अयदीना, जो हमारे सामने है, वमा खल्फना, और जो हमारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिक, और जो इसके बीच में है। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि उसके इल्म में है सारी चीजें, आगे पीछे की, सामने जो हो रहा है उसके इल्म में है। तो कभी लेट अगर हो जाता है तो वो अल्लाह की हुक्म और अल्लाह की मसलियत की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह भूल गए, अल्लाह को याद नहीं रहा, ऐसा नहीं। वमा काना रब्बुका नसिया, कि अल्लाह को पता नहीं, ऐसा नहीं है। वमा काना, और नहीं है रब्बु का, तुम्हारा रब, नसिया भूलने वाला। तो तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। कभी अगर हुक्म कोई ताखीर से आ रहा है तो वो अल्लाह की मसलिहत से रुका होता है, उसको अल्लाह उसी वक्त भेजना चाहते हैं।
اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ ہے، جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب السماوات آسمانوں کا رب ہے وہ، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، یعنی سارا یونیورس اس میں آ جاتا ہے، اس والی ترکیب میں سارا یونیورس۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ فَاعْبُدْهُ تو عبادت کرو اسی کی۔ عبادت یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ہے اس کو کرنا اور جو جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ حکم۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر دینا کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی چلنا ہے، سیدھا سیدھا، یہ ہوتا ہے۔ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو ایک دم ایکسرسائز کر کے اور خوب مشق و محنت کر کے ایسا بنا دینا کہ وہ بیچ میں آڑ میں نہ آئے، پھر سیدھا سیدھا اللہ کے حکم پر چلنا آدمی سیکھ جائے، یہ عبادت ہے۔ فَاعْبُدْهُ تو اسی کی عبادت کرو، وَاسْطَبِرْ استبرا صبر سے بنا ہے، اور یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب معنی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ورڈز لیٹر زیادہ ہو جاتے ہیں کسی ورڈ میں، روٹ وہی ہے، اگر روٹ وہی ہے لیٹر زیادہ ہے تو معنی میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ وَاسْطَبِرْ اور جمے رہیے، خوب جمے رہیے، لعبادتی اس کی عبادت پر، اس کی عبادت پر خوب جمے رہیے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اسی پر لگائیے۔ هل تعلم کیا تم جانتے ہو، لہو اس کا سمیہ کوئی مسمہ، یعنی اس کے نام کا اور جیسے جو اس کا نام ہے اور جو اس کی صفات ہے ایسا کوئی تم جانتے ہو؟ دوسرا ایسا تو کوئی نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت پر جمے رہو، اور کبھی حکم یا کوئی چیز اللہ کی طرف سے اگر لیٹ ہو جا رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، اللہ غافل ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، وہ اس کی مصلحت ہے، وہ اس حکم کو، اس کام کو اسی وقت پہ کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس میں لیٹ ہوا ہے۔ بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ تو یہ ترکیب بھی ایسی ہے، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جانتے ہو تو بتاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ ایسا ہے ہی نہیں، کیا بتاؤ گے، ایسا تو ہے ہی نہیں، تو یہ بتانے کے لیے بھی یہ الگ الگ پیٹرن ہے، بولنے کے طریقے ہیں الگ الگ، اردو میں بھی ایسا بولا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ وَيَقُولُ اب آگے دوبارہ سے پھر سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے، کیا اذا جب، ماں اذا، یہ ماں اسی کے ساتھ لگا، اذا کے ساتھ، اذا ماں جب، متو میں مر جاؤں گا، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوفا تو اذا کا جواب ہے لسوفا، تو ان قریب، اخرجو اخرجا مانے ہوتا ہے نکالنا، یخرجو مضارع فعل میں، ٹھیک ہے، اس کا مضارع، اور یخرجو سے پیسو فارم میں یخرجو، اور یا کی جگہ اگر حمزہ لگ گیا تو اخرجو فرسٹ پرسن کا بن جائے گا، اخرجو مجھ کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، ایسے یخرجو وہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو پیسو میں اگر پیسو وائس میں کنورٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس کو نکالا جاتا ہے، اگر پیسو میں اس کو کنورٹ کر دیں گے سینٹینس کو تو یہ ہو جائے گا، اس کا مطلب اس کو نکالا جاتا ہے، وہ نکالا جاتا ہے۔ تو یا کی جگہ جب ہم حمزہ لگا دیں گے جو کہ فرسٹ پرسن کی علامت ہے تو مجھ کو نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سوفا مضارع کے لیے فیوچر کا میننگ کر دیتا ہے، مجھ کو نکالا جائے گا، تو جب میں مر جاؤں گا تو مجھ کو نکالا جائے گا، حیا زندہ کر کے،
اور انسان کہتا ہے تعجب میں بولا ہے کیا ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انکار کے لیے بھی کئی بار آتا ہے. وہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ہاں کیا واؤ دیکھیں یہ کئی بار بتا دیا میں نے آپ کو. سینٹینس واؤ یا فا سے جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو واؤ کا مطلب اور ہوتا ہے، فا کا مطلب بھی اور بھی ہوتا ہے کئی جگہ، یا پھر ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اگر حرف استفہام ہے حمزہ تو وہ حمزہ پہلے آتا ہے، واؤ بعد میں آتا ہے. اولا یہ وَأَلَا ہے، وَأَلَا ایسے. اور الا کیا نہیں، یذکرو یاد کرتا ہے، الانسان انسان کیا انسان کو یاد نہیں، یعنی انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے. انا خلقناہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل اس سے پہلے، ولم یکو اور نہیں وہ تھا. لم نیگیٹو کے لیے، کانا کا مضارع فارم ہے، کانا مانے تھا، اور یکن مضارع فارم ہے اس کا. لم یکن نہیں وہ تھا، شیئا کچھ بھی، وہ کچھ نہیں تھا تب ہم نے اس کو بنایا. اب تو اس کے بہت سے انش موجود ہیں، ہم نے اس کا اسٹرکچر بنا دیا. کچھ اس کا اسٹرکچر تھا ہی نہیں، کوئی ڈیزائن بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم نے اس کو بنا دیا. تو اب تو اس کا ڈیزائن بن چکا ہے، اس کا شیپ بن چکا ہے، ہمارے سامنے ہے، ریکارڈ میں ہے. تو اب تو اور آسان ہے، یہ کہنے کا ایک اسٹائل ہے، مطلب اب تو اور آسان ہے. اور سمجھدار ہے، اب تو اور آسان ہے. پہلے جب ہم نے ایسے بنا ڈیزائن کے بنا دیا، اب تو ڈیزائن ہے. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو اب تو اور بھی آسان ہے پیدا کرنا. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں، اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ ایسا ممکن تو ممکن نہیں ہے، ایسا کیا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. اب یہاں قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں فَوَرَبِّكَ، اور تیرے رب کی قسم. واؤ قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کر کے، تو یہ ایک تعظیم، تعظیم کے لیے وہ بولا جاتا ہے. جیسے آپ بولتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی بولا جاتا ہے، میں ایگزامپل دوں گا، ارے آپ کی قسم، ایسے بولتے ہیں، آپ کی قسم، آپ کے سر کی قسم. تو اس کو اور یہ دکھانے کے لیے کہ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، ایسا بولا جاتا ہے. آپ میرے لیے بہت اہم ہے، تمہاری قسم میں کھا رہا ہوں تو کوئی ایسی بات تھوڑی بول دوں گا. تو اہمیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے جب کسی کی قسم کھائی جاتی ہے، اہمیت بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، ویسے بولتے ہیں. تمہاری قسم، کوئی زیادہ پیارا ہوتا ہے تو اس کو لے کہتے ہیں ارے تمہاری قسم، ایسا کر ہی دیں گے ہم. تو ایسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت ہے اور آپ کی عظمت بتانے کے لیے. فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّ حشر يحشر جمع کرنا ہوتا ہے، لَنَحْشُرَنَّ ہم ضرور جمع کریں گے. نون تاکید ہے، نون تشدید نون تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے امفسائز کرنے، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، والشیاطین و شیطانوں کو. بس تیرے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی. ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا. ثم پھر لنحذرن، احذر يحذر حاضر کرنا، لنحذرن پھر ہم حاضر کریں گے، ہم ان کو، حول ارد گرد، جہنم جہنم کے ارد گرد، جسیا جیسا سو مانے ہوتا ہے پیر کے بل، چت گرنا پیر کے بل گرنا، گھٹنوں کے بل گر جانا. جاسی کا پلورل ہے جسی، جیسا سے جاسی بنا ہے، دور پیر کے بل گرنے والا، گھٹنوں کے بل گرنے والا، اور اس کا پلورل ہے جسیا. تو ہم ان کو جمع کریں گے، ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد جسیا، اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے، گھٹنوں کے بل. تو جب سزا دی جاتی ہے مجرموں کو تو یہ ایک ان کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے آپ اب بھی دیکھیں گے بہت سی جگہ ایسے بٹھایا جاتا ہے مجرموں کو، پیروں کے بل، گھٹنوں کے بل، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم پھر لننزعن، نزع ينزع معنی ہوتا ہے کھینچ لینا. ثم لننزعن پھر ہم کھینچ لیں گے، من كل شيعة ہر گروہ میں سے،
अय्युहुम, जो, अय्यु माने कौन सा होता है, और जोन सा भी होता है, जोन सा, ये जो, अय्युहुम, जो उनमें से, अशद्दु ज्यादा सख्त था, अल रहमान, रहमान पर, इतिया सरकशी में, यानी सरकशी कहते हैं हुक्म उदूली, रहमान के हुक्म को छोड़कर जो ज्यादा सरकशी करने वाला था, वो, उनको हम निकाल लेंगे हर गिरोह में से, फिर हम हर गिरोह में से उन लोगों को जुदा करेंगे जो रहमान के मुकाबले में सबसे ज्यादा सरकश बने हुए थे। अशद, ज्यादा, शदीद का वो है सुपरलेटिव, इसमें तफजील। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, सुम्मा फिर, लनहनु अअलमु हम जानते हैं, बिल्लज़ीना उन लोगों को, जो, हुम औला वो ज्यादा मुस्तहिक हैं, अव्वल पहले आने वाला होता है, औला जो पहले पहल हो, उसका पहला मुस्तहिक हो, सबसे पहल करने वाला हो, औला जो ज्यादा मुस्तहिक हो, बिहा उसका, उसका उसका मतलब जहन्नम का, तो जहन्नम का ज्यादा मुस्तहिक हो, सलिया, सला, सलिया या सला माने होता है सलन, दाखिल होना, और सलिया उसका मस्दर है, इसका मतलब भी सलियुन, दाखिल होना। तो कौन दाखिल होने के एतबार से, दाखिल होने के एतबार से, उसमें जाने के एतबार से कौन ज्यादा मुस्तहिक है उसका, यानी पहले पहल किसको डाला जाएगा। फिर हम ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नम में दाखिल होने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, इम, और नहीं, मिनकुम तुम में से, और तुम में से नहीं है कोई, इल्ला मगर, वारिदुहा उस पर आने वाला, उससे गुजरने वाला। वारिद, वरदा माने होता है गुजरना, किसी का वहां से गुजरना, वरदा, वरदा यरिदु, वुरूद, गुजरना, तो वारिदुहा गुजरने वाला, जहन्नम का, हा मतलब जहन्नम, पीछे बात हुई थी ना जहन्नम की, तो उसी का हा है। और तुम में से हर एक उससे गुजरने वाला है, काना है, अला रब्बिका तेरे रब पर, हतमन जरूरी, मक़ज़िया फैसला हो चुका है इसका, तेरे रब पर, तेरे रब ने अपने ऊपर ये जरूरी कर लिया है, इसका पूरा करना तेरे के ऊपर जरूरी है, उसने खुद अपने लिए जरूरी किया। और तुम में से कोई नहीं जिसका उस पर से गुजर ना हो, तेरे रब के ऊपर लाजिम है जो पूरा होकर रहेगा। मक़ज़िया जिसको पूरा किया जाए, ठीक है, क़ज़ा यक़ज़ी माने होता पूरा करना, मक़ज़ी पूरा किया गया जिसको, तो ये ऐसा है कि जिसको पूरा जरूर किया जाएगा। हत्म माने होता है जरूरी, हतमी तौर पर कहते हैं, लाजमी तौर पर, तो तेरे रब ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया। और तुम में से कोई नहीं जिसका उस पर से गुजर ना हो, तेरे रब के ऊपर लाजिम है जो पूरा होकर रहेगा। अहादीस में इसके लिए सिरात, पुल सिरात जिसको बोला जाता है, उर्दू में हम पुल सिरात बोलते हैं, पुल सिरात का पुल मुराद है कि अल्लाह ने पुल सिरात पर, जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया, हर एक उस पर से गुजरेगा, और जो मुत्तकी लोग होंगे उनको अल्लाह ताला बचा लेगा, जैसा कि आगे है, सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ, सुम्मा फिर, नुनज्जी नजात देंगे हम, बचाएंगे, अल्लज़ीना तक़ौ उन लोगों को जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, व नज़रू, नज़रा, वज़रा माने होता छोड़ देना, नज़रू हम छोड़ देंगे, अज़्ज़ालिमीना जालिमों को, फीहा उसमें, जिसिया, वही जिसिया पीछे आया था अभी, ऐसी पड़े हुए घुटनों के बल। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो डरते थे, और जालिमों को इसमें गिरा हुआ छोड़ देंगे। तो हर एक को गुजरना होगा वहां से, ऊपर से, और उसका एहसास मुत्तकी लोगों को नहीं होगा, जैसे यहाँ पे अल्लाह ताला ने अगली आयत में बताया कि हम बचा लेंगे उन लोगों को जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया होगा, और हम जालिमों को छोड़ देंगे उसमें गिरा हुआ, वो अपने घुटनों के बल गिरे होंगे। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो डरते थे, और जालिमों को इसमें गिरा हुआ छोड़ देंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, वइज़ा और जब, तुतला अलैहिम, तला यतलू तिलावत करना, यतलू का पैसिव फॉर्म है युतला, यतलू का, यतलू माने होता है तिलावत करना, युतला तिलावत किया जाना, ठीक है, पैसिव का समझ में आ जाता है ना तर्जमा,
युतला तिलावत किया जाना, तो तुतला ये ता मुन्नस के लिए लगा हुआ है तुतला, व इजा तुतला, और जब तिलावत की जाती है अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयतें, बय्यिनातिन जो कि वाज़ेह हैं, बिल्कुल खुली खुली हैं, क़ाल लज़ीना कफ़रू वो लोग कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों से जो ईमान लाए, और जब उनको हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं अय्युल फरीक़ैनि खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। अभी कह रहे हैं कि जब आयतें सुनाई जाती हैं और इसमें बताया जाता है कि जो लोग मुत्तकी होंगे वो नेक, वो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, और जो लोग बुरे होंगे उनको बुरी जिंदगी गुजारनी होगी, तो कहते हैं अरे तुम बता रहे हो, तुम खुद देख लो ना, रिजल्ट रिजल्ट खुद देख लो तुम। जब उनको मानना नहीं होता है, इनकार करना होता था, बात समझ में आ रही है हर एक चीज की, तो क्या कहते हैं, रिजल्ट तुम खुद देख लो। तुम हमें कह रहे हो ऐसा कि हम तो नहीं मान रहे हैं, फिर भी देखो किन लोगों के पास ज्यादा अच्छा है, घर किनके अच्छे हैं, हमारे घर ज्यादा अच्छे हैं, हमारे पास स्टेटस है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, और लोग भी, महफिलें भी हमारी अच्छी हैं, हमारे यहाँ मीटिंग देखो कैसी होती है, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो ये कहते हैं अय्युल फरीक़ैन क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, फिर क्या कहते हैं, काफिर इनकार करने वाले लोग ईमान वालों से, अय्युल फरीक़ैन कौन दोनों फरीक में से, फरीक गिरो, कौन दोनों फरीक में से, खैरुन ज्यादा बेहतर है, मकाम मकाम के एतबार से, स्टेटस के एतबार से, वहसनु वो ज्यादा बेहतर है, नदिया नदियुन वो लोग भी होता है, वैसे अंधा युंदी माने होता है कि बहुत देना, अता करना, तो ऐसी महफिलें जिसमें खूब लुटाया जाए, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और किसकी ज्यादा महफिल अच्छी होती है, और नदीयुन वो लोग जो महफिलों में जमा होते हैं, वो भी बोलते हैं, उनको भी नदीयुन बोला जाता है, और नदीयुन महफिल को भी बोला जाता है, महफिल मीटिंग, कि दोनों गिरोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया, वकम और कितनी, अहलकना हमने हलाक किया, क़ब्लहुम इनसे पहले, मिन क़र्निन कौम, कर्न कहते हैं वैसे जमाने दराज, सदी को, तो वो सदी में आने वाले लोग, कितने ही लोगों को हमने तबाह कर दिया इनसे पहले, हम वो अहसन असासन ज्यादा बेहतर माल वाले थे, असास माल को बोलते हैं, उनके पास ज्यादा बेहतर माल था और ज्यादा था, वरिया रिया रा का मजदर है, रिया वो चीज जो नजर आए, शानो शौकत, और ज्यादा शानो शौकत वाले थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज है तो इसका मतलब हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं, ये दुनिया की चाको चौबंद और दुनिया की ये तजल्लियात, ये इस बात की दलील नहीं है कि तुम अल्लाह की नज़र में अच्छे हो, जब तक ईमान नहीं। और उनसे पहले हमने कितनी कौमें हलाक कर दी जो इनसे ज्यादा असबाब वाली, इनसे ज्यादा शान वाली थी। कुल मन कान फी ज़लालति फल्यमदुद लहुर्रहमानु मद्दा, कुल कह दो, मन जो काना होता है, फी ज़लालति गुमराही में, जो गुमराही में होता है, फल्यमदुद तो चाहिए कि, मद्दा या मुद्दू माने होता है बढ़ाना, ठीक है, मदद करना, बढ़ाना, हुकूमत पहुंचाना, फल यमदुद ढील देना भी इसका एक मीनिंग होता है, बढ़ाना, बढ़ावा देना, तो उसी को ढील कहते हैं, फल यमदुद तो चाहिए कि बढ़ावा दे, लहू उसको, अर रहमान रहमान मद्दा खूब बढ़ावा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका एक मीनिंग चाहिए, जैसे कि हम फेले अम्र का करते हैं, गायब का फेले अम्र, गायब से जब हम बनाते हैं तो लाम जेरली उसके पहले लगा देते हैं और आगे का साकिन कर देते हैं, और चाहिए का लफ्ज होता है। और इसका एक मीनिंग नॉर्मल मुजारे फॉर्म की तरह किया गया, यमदुद लहुर रहमान, लाम को हटाकर कि यमदुद बढ़ावा देता है उनको, रहमान बढ़ावा देना, ढील देना। तो अब देखिए रहमान वाली जो सिफत है अल्लाह की, ऐसा नहीं कि बुराई कर रही, कल ये करा, किसी शख्स ने कोई बुरा काम किया फौरन से पकड़ लिया, नहीं,
وہ رحمان والی جو صفت ہے اس کی کام کر رہی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، کچھ دن کے لیے مہلت دیتا ہے تاکہ آدمی کو وقت مل جائے سوچنے کا، سمجھنے کا، وہ پیچھے آ جائے، توبہ کر لے۔ الا من تابا کا دروازہ کھلا رہتا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ اور دوسرا یہ اس میں ہے کہ ڈھیل والا جو میں نے بتایا، اور یہ کہ آدمی ہے نا پھر گناہوں میں الجھتا چلا جاتا ہے پھر، اور اس کی سزا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، وقت بھی مل جائے اس کو اور اس پر حجت بھی تمام ہو جائے، ایسا نہیں۔ اور اس میں ایک طرح سے امتحان کا بھی ایک بہت بہترین طریقہ ہے، ایک دم فوراً سے اگر پتہ چل جائے آدمی کو کہ میرے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، تو ایک دم سے کسی نے برا کام کیا اور فوراً سے اس کو عذاب مل گیا، سزا مل گئی، تو وہ مجبوری میں ایسا کرنا لگے گا، مجبوری میں، اپنی دل سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی خواہش سے پہچان کر اپنے ارادے سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں، تبھی تو امتحان ہے۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، حتی یہاں تک کہ اذا جب رأوا وہ دیکھ لیں، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ یعید من ہوتا وعدہ کرنا، اور یعید سے پیسیو ہے، یوعد پیسیو، وعدہ کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ نہیں بتایا، وعدہ کیا جا رہا ہے، بس اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، جن کا جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ دیکھ لیں اس کو، اما یا تو العذاب عذاب کو، و اما الساعہ یا قیامت کو، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، وہ جان لیں گے، یعلمون وہ جان لیں گے، من ہوا کون ہے، شر زیادہ برا، مکانن مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے، وہ اضعف وہ زیادہ کمزور ہے، جندہ لشکر کے اعتبار سے، جند لشکر کو بولتے ہیں، تو لشکر کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے اور کون زیادہ خراب حالت میں ہے، وہ لوگ جان لیں گے۔ یہ ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے، ورڈس ملیں گے اس کے لکھ لیجیے۔